এমন কোনো হাস্যকর ভিডিও যাতে তোমাদের না আসে থাকতে হবে। যদি না আসে থাকতে পারো তাহলে লাইক করতে হবে আপনাদেরকে এবং ফলো করতে হবে। চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 3। ये क्या? फिर से? चौंक गए? नाम्बर 2। ये क्या है? रुको जरा, सबर करो। मैं बाबा टिल्लू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये करके दिखाओ, ये कर अब थोड़ा अंदर। बहन को अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नंबर 1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। আরো আমি ভিডিও বানাচ্ছি, পরের লিস্টে চলে যাবেন।